warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif North Sumatra, Aspire to Inspire. Aspire to Inspire. Alright, here we go again. I am Nur Putri Nabila, and today I'm not alone, yet accompanied by for sure our beloved students. And exactly, they are so well known in our school. And can you guess who they are? Jeng jeng jeng, here they are. Could you please introduce myself? Yes, of course. Okay, hi everyone. My name is Inajla Zataska. Many people know me as Inajla. In Al-Azhar, I'm as a president of OSA Santriwati 2023-2024. Alright, welcome our beloved Inajla Zataska as president, yeah? Alright, and next, who are you? Could you please introduce yourself? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabil Ahmad Damanik and you can call me Nabil. I am the Vice President OSA Santri 23 and 2024. Thank you. Alright, here is Nabil as the Vice President of OSA 2023 and 2024. Alright, so here, welcome back again, yeah? Our president and vice president. First of all, I wanna ask you about leadership. Oh, okay. All right, yeah. That we know that you are the leader in our school, right? For the students. Mm-hmm. Yeah. Could you please tell us some story about your experience? Yes, please. Okay. About our experience or journey to join OSA, or Yeah, both of them. That want you to share first. okay, so OSA is an organization of students. Yeah. Like another school we known as OSIS, but in Al-Azhar we called by or with OSA. OSA is Organisasi Santri Santriwati Al-Azhar Asy-Syarif North Sumatra. And to join OSA, of course, we will pass the many tests. Start from So a lot of tests, yeah. yeah, of course, like writing tests, Oh my god. and then interview tests, Yes. and what also, else? if we want to join OSA as a president of or vice president, we need to do like a campaign, debate, and also to ask the student to choose us. And Yeah, it's one part of the campaign, yeah. yes, and it makes feel when I in that position, like we have 3 candidates. And It used to, and then so many like up and down, like student want to choose us or not. yeah, of course that you must have to visit. Yes, and I think it's a unique and remembered and important things in my life. Like I like that feeling, and it's make me like I need to remember this state of my life like that. So it will never be forgotten, yeah? Yes, of course. Yeah. Oh my god. How about you, Nabil? Rasanya jadi wakil presiden itu Iya. gak terlalu menyenangkan tapi asik. Tidak terlalu menyenangkan ya. Why? Soalnya kalau jadi wakil presiden sama apalagi presiden itu setiap harinya, setiap jamnya kita tuh kayak jadi role model gitu di sekolah. Yeah, absolutely, yeah. Karena you are the chosen, yeah. You are the chosen students, right? Mm-hmm. Yeah, absolutely. You will be the role model in this school, right?
Yes. Yeah, how about you? Anything you want to tell about your experience to us? I think join OSA is a best experience because in OSA I can get so many experience like how to face people with different Characters. yes, and then how to solve the problems. Yeah, exactly. I That's think- the big point. Yes. You got it. All right. Anyway, I would like to ask you guys about leadership. Yeah. I don't know one of you who will answer me, but the first question is about what is leadership mean to you guys? Okay, about leadership, Yes. in my opinion, All right. leadership is an ability to inspire and motivate or guide others to achieve the same goals in fairness, integrity, and courage. And a leader not only to lead people, but also to empower others to achieve their best ability. And the greater leader is not to demanding a change to other people's, but who can make a change. All right, so the leadership or a leader means for Najla, yeah? Yes. All right, and I also want to know from you guys who is a leader that you admire. Probably, yeah, Nabil, you will answer. So we were talking outside the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. So my leader, that is Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, oh, Yeah. masya Allah. Umar bin Khattab was a Yeah. figure who was greatly feared and respected by all Muslims. Yes. But before converting to Islam and after converting to Islam, Umar bin Khattab was the one who accompanied and protected Rasulullah and Islamic religion during the spread of Islam. Yes. The best friend, yeah, the best friend of Rasul, yeah. Yes. And anything? Masya Allah. How are you feeling while talking about your leader that you admire? Deg-degan ya? Deg-degan atau merasa gimana gitu ya? Nabil. Gimana perasaannya Nabil? Gak bisa ngomong. Kenapa? Why? Apa karena mungkin perasaan yang sangat mengagumi sosok itu atau seperti apa? Yeah, you can tell us in Indonesia, please. Ya, mungkin bisa menceritakan mungkin ada suatu kejadian yang membuat Nabil menjadi teringat dengan sosok yang ini seperti itu, atau yang membuat kehidupan Nabil itu banyak terininya tuh dari sosok ini gitu, atau mungkin punya cerita lain gitu tentang sosok ini. Ini gugup. Gugup, oke. Alright, probably next question ya guys. Okay. I want to know about your opinion. What are the essential qualities a leader should possess? Yeah, how do you think? Maybe Nabil will answer it. Yes, Nabil? So hal yang harus dimiliki oleh pemimpin itu nggak terlalu banyak. My opinion, there are three elements. There are honest, analytical thinking, and responsible. Honest, Critical Honest, thinking. analytical thinking, analytical Okay. thinking, and and responsible. responsibility. Yeah. Yes. Okay, good. So by honest and responsible, teman-teman yang bekerja sama dengan kita itu akan merasakan impact yang luar biasa dari kejujuran kita sendiri Iya. gitu.
Berarti bagi Nabil itu a leader must be honest ya kan? And what else Kak? Yes, I think responsible is the most important thing if we want to be a leader. Yeah, Karena absolutely ya. ya, karena tanggung jawab itu ya gak terlepas dari semua manusia sebenarnya. Yes, exactly. Tapi sebagai pemimpin, tanggung jawab itu kadang ada yang kita pasti kadang lupa sama responsible kita. Jadi responsibility is the most important thing, I guess. Yeah, as a leader ya, Yeah. responsibility. As also as human Yes, ya. of Yeah, course. as human being, the responsibility we have to have it in ourselves, right? Okay, next. Probably this question is for you, Kak Inaja, since you are as the head of OSA or President OSA, we call here. Yeah. So, what has been the biggest challenge you have faced, and how did you overcome it? Okay, I think there are several challenges that I face, but Oh, several. It means yeah. yeah, but I think these two are the biggest challenge that I face. Yeah. First is to balance tanggung jawab saya Yeah. atau Your kayak responsibility. ya kemampuan saya dan kewajiban saya as a part of OSA and as a student. For example, misalnya di MA ini kan ada weekly test. Yeah. Exactly. Ya. Oh, Example. mungkin sebelum kita lanjut nih sedikit ya kan. Mungkin Kakak bisa explain more about what is weekly test. Okay, so And how is it? Okay. Alright. So weekly test itu kayak jadi di sini kan pembelajarannya itu bersifat akselerasi. Iya. And then jadi setiap minggu itu kita ada weekly test buat menguji kemampuan kita untuk pembelajaran atau apa yang udah kita pelajari selama 1 minggu. So kita melakukan weekly test ini setiap minggu dan juga kita ada tryoutnya. Buat yang kelas 11 itu kita udah try out buat persiapan UTBK. So kita udah ngerjain soal-soal kayak PBM, PPU, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, and anything else buat soal-soal UTBK. Like that. Iya, oke. Mungkin Abang mau sedikit melanjutkan tentang weekly test or tryout in our school? Jadi weekly test di sekolah kami ini tantangannya itu beda-beda gitu tiap minggu. Ada soalnya yang mudah banget, ada soalnya susah banget. Tergantung materi ajarnya ya per minggu ya kan. Yes. Jadi kalau misalnya hari ini tuh misalnya dalam minggu ini in math ya kan kalian itu materinya tentang statistik. Yes. Ya. Jadi kalau itu probably it's quite easier ya. Yeah, it's quite easy. Yeah, quite easy. And mungkin minggu depan ada different topic. Yes, And different topic. jadi nilainya itu bahkan bisa berubah-berubah ya kan. Mungkin untuk minggu ini bisa dinilai bagus karena juga Materinya gampang. materinya easy ya kan, quite easy. And bisa jadi minggu yang lalu kurang baik karena juga materinya susah, difficult ya. Alright, next. Okay. Example tomorrow is a weekly test schedule, Yes. and today ada meeting OSA gitu misalnya. Oh, alright. Yang mana jadinya gara-gara ada meeting OSA ini, in my opinion, I think my preparation is not well. Jadi Yeah, not prepare-nya well kayak prepared, yeah. kurang gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya seharusnya bukan nyalahin meeting OSA-nya karena prepare buat WT ini bisa dilakuin di hari-hari sebelumnya. So to solve it, I membagi waktu dan harus bisa membagi waktu dengan baik. Misalnya, Yeah, that's as a leader ya. Yes. You have to know how to solve the problem, right? so, Yes. apabila ada meeting di hari Senin dan WT di hari Selasa, like I already can do the weekly test with the good gitu, kayak bisa nyelesain weekly testnya dengan baik karena udah dipersiapin dari hari yang lalu. Misalnya setiap malam itu ngulangi materi yang tadi dipelajarin gitu. And then the second one is kalau misalnya ada miscommunication karena Miscommunication between. anggota OSA-nya gitu. Oh, alright. Misalnya ada acara gitu, terus
ternyata misalnya surat undangannya belum disebar gitu, dan itu akan membuat acara gagal, dan miscommunication itu sangat fatal ya menurut saya. Jadi terkadang in organization kita tuh lupa to inform to others, kayak lupa bilang nanti ada acara jam segini-segini harus datang, atau enggak kita nge-informnya tuh telat, kayak 5 menit sebelum kita suruh kita baru inform. Jadi kan orang banyak yang enggak well prepared. Yeah, that's the point about responsibility ya. Yes, jadi I guess. ini jamu juga ke responsibility sih. Jadi atau enggak misalnya nih kunci kantor, kita kasih misalnya nitipnya ke anggota 1, ternyata anggota 1 ngasih ke anggota 2 tapi nggak bilang-bilang, jadi kan kayak muter-muter. So communication is very important. Yeah, that's the key. Yes. Alright, how about you, Nabil? Probably you want to add some more About what? about the biggest challenge that you have faced as long as you become a vice president, Nosa? Jadi menurut saya tantangan terbesar bagi saya itu di mana kita tuh bisa menyesuaikan posisi kita tuh sebagai pemimpin di area teman-teman sama di area satu anggota. Itu jadi kalau kita jadi pemimpin di area teman-teman tuh kayak kita pemimpin, tapi yang lainnya bukan anak OSA, bukan organisasi. Kita tuh menyesuaikannya kayak susah gitu. Iya pasti ya, it must be. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan kapan kita menjadi pemimpin di antara pemimpin, kapan kita menjadi pemimpin di antara teman-teman kita. Iya, itu salah satu challenge-nya ya. Ya. Okay, next question ya. Okay. What traits do you believe are necessary for a leader and why? Me. Yeah, Okay. yes. You, your turn, please. Jadi yang penting itu pemimpin itu punya komunikasi yang baik sama rasa empati ke teman-temannya, ke satu anggotanya gitu. Oke, jadi dengan komunikasi yang baik sesuai kata Inazat tadi, kita tuh bisa mengurangi miscommunication yang fatal tadi. Iya, benar banget. And then? So, jadi dengan komunikasi yang penting, komunikasi juga penting untuk bisa menyambungkan ide-ide cemerlang dari pemikiran kita ke pemikiran teman-teman yang lain. Misalnya kita punya ide nih bagus nih, kita membuat acara besar bulan depan, tapi kita nggak nyampaikan ke teman-teman kita untuk acara itu, atau kita udah nyampaikan atau teman-teman kita nggak merealisasikan apa yang kita pikirkan, itu juga penting. Jadi komunikasi itu sangat penting. Gitu. Oke, jadi komunikasi yang sangat penting dan juga rasa empati tinggi yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ya, benar. Okay, that's good ya, that's good point. And next question, how do you think communication is important in leadership? Yeah, that's very good. Yeah, that's so important. Yes. Absolutely important. Very, very important. Because imagine if we didn't communicate, kayak komunikasi itu nggak harus tentang ngasih tahu atau ngabarin apa yang harus dikerjakan. Communication is also about rasa kebersamaan. Kalau misalnya kita nggak komunikasi atau nggak cerita misalnya, kita nggak bakal tahu satu sama lain. Sedangkan organization is also about merasakan apa yang dirasakan satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita nggak buka komunikasi, kita nggak bakal tahu apa yang dia rasakan dan kita nggak bakal tahu how to solve it. Misalnya dia sedang face some trouble, tapi leadernya nggak ngajak dia cerita, and then she just keep on her mind. Jadi kayak jatuhnya makan hati gitu. Oke. Jadi hard feeling ya. Ya, jadi kita sebagai anggota organisasi juga harus bisa menjadi teman cerita gitu. So keakraban dan kekompakannya itu bisa lebih erat gitu. So communication is very important. Yeah, that's the key that I told before ya. Okay, next question. Could you share some effective communication tips
that you use with your team? Since you told us that communication is the key for your good team. So the communication doesn't mean we have to talk often with our members. Yes. Jadi komunikasi yang baik itu nggak tentu kita harus sering Selalu, berbicara sama anggota kita. Tapi komunikasi yang baik itu bisa kita terapkan, bisa kita hidupkan dengan perilaku kita ke anggota kita. Ini secara ajaibnya, sejarah ajaibnya, secara ajaib, kita yang nggak pernah ngomong sama anggota kita, tapi kita pernah berbuat baik sama dia, itu secara nggak langsung komunikasi yang baik tuh bisa terjalin ya. Bisa terjalin. Okay. And how about you, Kak? How do you think? Effective communication. Setuju Tips. sama Nabil. Perbuatan juga bisa menumbuhkan komunikasi yang baik. And then also maybe kayak lebih terbuka dan lebih peduli ya. Jadi gak ada yang ketinggalan gitu. I think. Yeah, so care each other and also the open relation between your team and what else? Apa tadi? Apa tadi yang kamu bilang? Perilaku. Oh ya, perilaku. How do you treat them ya? How do you Yes. treat your members? That's the effective communication tips from them, guys. Alright, so next question. It's so many questions, but that's so It's important, for us to know about your leadership, your how you lead a team, because we need to know it, right? That's why we give you a lot of questions. And the next question is, what do you do when your team members are unmotivated? Yeah. Unmotivated. Okay. Usually, You must have faced it before, right? yes, of course. Like, I will motivate them, but by building, balik lagi ke komunikasi, cerita. Jadi kita bisa find out what they feeling, difficulties apa yang lagi mereka hadapin, Oh my god. kenapa mereka begitu, kan itu harus diceritakan. And then also, walaupun progresnya kecil, I think I will try to appreciate or mungkin kasih semangat gitu, semangat adik gitu misalnya, Oh, okay. supaya walaupun capek, I think karena mereka dengar semangat gitu, walaupun cuma dari satu orang. Kalau dari saya pribadi, saya senang sih kalau bisa dengar kayak semangat gitu, misalnya saya sendiri udah senang, walaupun just want people to say it to me, like I already feel happy and Yeah, me semangat too. buat ngerjainnya gitu. Yeah. I think like that. Yeah, it means like there is some person that they put a year care about us, right? And how about you? Menurut kalau saya kita ngajak ngomong, kita ngobrol bareng di satu tempat, makan, terus sambil cerita-cerita gitu. Atau kalau cara itu nggak mempan juga, Lebih private gitu ya iya, ceritanya. cerita private. Atau jika cara itu nggak mempan juga, kita cari tahu tuh masalah dia apa, terus kita bantuin untuk menyelesaikan masalah dia. Mana tahu bisa hilang masalahnya. Yang pasti itu poinnya tentang bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk bercerita gitu ya kan, ketika mereka merasa unmotivated gitu kan. Ya probably they face some difficulties, right? And not in good condition, something like that. Okay, next, it must be like a crucial question too. Have you ever received criticism, and how did you respond it? Of course. Of course, yeah, as a leader, yeah. As an organization, I Yeah. think. As an part of organization, of course, kita pernah menerima kritikan. Karena organisasi itu kan juga salah satunya buat menegakkan kedisiplinan. And Yes. gak banyak orang atau gak semua orang yang mau melaksanakan kedisiplinan. And also,
kalau misalnya nih kan ada pencatatan keterlambatan saat Absensi ya, mau absence maghrib ya. ya. Jadi yang telat-telat itu they know they are late but they keep comment kayak kenapa kami dicatat gitu. Kayak mau bilangnya kalian emang terlambat, but for me I just ignore them. Like karena kalau misalnya dilawanin mereka kayak makin menggebu-gebu komennya. Tapi kalau di-ignore atau dibiarin aja, mereka bakal capek sendiri. Kayak udahlah nggak digubris gitu misalnya. Tapi kritikan itu kan nggak selalu yang buruk. Sometimes the criticism is a good critic. Kayak buat evaluation. So kalau kritiknya bagus, sometimes I will hear to it. Kayak misalnya seharusnya kalian nggak kayak gini misalnya kan. As a critic also like. Jadi saya bakal dengerin dan try to evaluate. I think like that. Okay. And do you want to add some more, please? No? Pasti pernah nggak abang merasa atau dikritik gitu sebagai wakil presiden? Ini based on your experience deh, coba. Jadi kalau Biasanya kan kalau di Ikhwan itu agak-agak ini nggak sih? kalau di Ikhwan itu tiap hari pasti Dikritik ya? Atau gimana? di komen-komen gitu sih kayak Kayak mana itu ejek-ejek komen-komen? gitu. Jadi kan kami ini OSA ini salah satunya organisasi di sekolah ini. Iya. Jadi kalau kami sedang bertugas itu pasti banyak tuh teman-teman yang nggak suka sama kami, kayak kenapa nih OSA nih tiap hari marah-marah terus, teriak-teriak terus, nyatip kami terus, tapi impact bagi kami apa, manfaat bagi kami apa gitu. Jadi kami ya juga bingung buat kalian impactnya apa gitu. Setelah diskusi bareng-bareng sama pembina ini mungkin bisa untuk teman-teman yang rajin ke masjid, rajin beribadah, mungkin dapat reward kecil gitu dari kami gitu. Jadi setiap hari ya, every day ya, Iya. you must face the criticism ya from your friends ya. And kalau di Akhwat it's not there. Kalau di Akhwat it's sih not lebih open kayak ngecerewetin ya kayak apa sih gitu-gitu. But itu most of time itu kalian terima kritikan ketika kalian di waktu-waktu kayak mau ngasih saran waktu sholat gitu-gitu ya? Atau di waktu kapan? Kalau kritik-kritik yang lebih spicy ada nggak? Yang lebih pedas? Kira-kira? Ya itu sih ketakutannya kalau misalnya as a part of OSA kita salah melakukan sesuatu. Dan itu takut banget kayak aduh nih pasti ada yang ngomong kayak alah OSA-nya gini gitu misalnya. Dan itu harus dihindari ya. Berarti memang harus karena menjadi role model gitu ya kan. Jadi memang kalian harus menjaga segalanya, baik sikap, perilaku, how do you treat your friends. Ya kan memang jadi harus benar-benar well prepared banget gitu ya. Okay, so next question ya. Okay. Which is more challenging for you guys? As a leading or being led? Jadi More challenging ya. leading or being led itu lebih susah. Menurut saya lebih susah memimpin. Lebih susah memimpin Iya, daripada susah dipimpin memimpin ya. daripada Oke, dipimpin. why? Nah, karena jika ini contohnya aja kayak petinggi-petinggi negara kita kan tuh mereka memimpin rakyat-rakyatnya. Mereka yang memikirkan konsep negara-negaranya, mereka yang menjalankannya, mereka yang bertanggung jawab atas tanggung jawab kepemimpinannya. Itu lebih susah daripada yang dipimpin. Mereka yang dipimpin tuh cuman menjalankan apa yang udah dipikirkan oleh pemimpin gitu. Okay, how about you? Yeah, Which is more challenging for you? I think memimpin. Leading ya. Yes, leading because a small example
of leadership or leader is memimpin diri sendiri. Iya, iya, iya. Kayak contohnya kita memimpin diri sendiri aja tuh kadang susah. That's the first point ya. Yeah, of leader, of memimpin itu adalah memimpin diri sendiri. Jadi kayak Apalagi memimpin yang lain. banyak orang Yes. ya kan. Jadi kayak memimpin diri sendiri itu aja susah, kadang terbantah sama diri sendiri. Apalagi kita memberi arahan atau memimpin ke yang lain. I think it's a hard. It's a hard part ya. Yes. Leading is a hard part. Okay. And anyway, probably in this month there are the election of new leadership, right? Yeah. Do you want to say anything? Yeah. Because or any message that you would like to convey to those who are currently in leadership roles or to the younger generation that should be taking on your responsibility in OSA? Okay. I think I see an enthusiastic from the others. Oh really? Yes. In your friends? Apalagi kelas 7. Oh my god. Kayak mereka udah sering gitu ngasih tahu ke ustazahnya, pengen jadi OSA gitu. So I hope Yes. you can join OSA with your best ability, and then I hope you can fix, kayak memperbaiki apa yang kurang di kepemimpinan tahun ini dan mengembangkan apa yang sudah baik menjadi lebih baik. Alright. I think that's the message. That's the message. Okay, thank you so much, my darling. And how about you, Abang? Jadi untuk adik-adik yang ada keinginan untuk jadi OSA, yang dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 10, pesan dari Abang sebagai wakil presiden itu yang pertama bulatkan tekadnya, yang kedua objektif terus untuk jadi OSA, yang ketiga kalau udah jadi OSA harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Terus kalau udah jadi OSA itu sesuai kata Najla, kan dia pasti next generation of OSA ya. Iya. Dia harus nggak menutupi sih, dia harus menghilangkan kekurangan kami yang terlewati, sudah tertinggal ya kan. Terus yang lebih baik, makin lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin ada beberapa tips yang you want to share. Tips. Since you are also the chosen president of OSA. Jadi kalau tips untuk terpilih jadi OSA, tapi bukan jadi presidennya, untuk jadi anggotanya. Soalnya jadi presiden itu susah banget, jujur aja. Tips untuk jadi anggota OSA itu yang pertama, yang gampangnya banyak cari perhatian sama. Banyak harus cari perhatian ya. Carmuk nggak? Cari muka nggak? Saya nggak. Oh enggak. Okay. Really? Yes. Are you sure? Okay, next. Berarti dia sudah diperhatikan. Oh, sudah diperhatikan dia ya. Oke. Saya pendiam. Oh, pendiam. Oke. Mungkin ada daya tarik abang yang lain ya? Nggak tahu ya. Oke, next. Apa lagi yuk? Terus kalau disuruh sama guru-gurunya tuh kayak kita jadi orang yang pertama gitu untuk melaksanakannya gitu. Berarti harus cepat tanggap, Iya, ya cepat kan, tanggap. harus suka menunjukkan diri gitu, show up gitu nggak sih? Yes. Ya, oke. Sama satu lagi, kalau kita kan pasti dilihat dari luarnya dulu, dari eksternal diri dulu, kayak dari gaya kita berpakaian, gaya kita berperilaku, itu dari. So from the cover ya? Yes. Oke. Itu harus tiap hari tuh harus kayak jadi sinar gitu, kayak Harus jadi, oh my god, jadi shining, splendid like diamond ya. Bang harus bersinar soalnya. Oke, kalau menurut kakak gimana? Maybe I'll give a tips kalau misalnya ngikutin interview test ya. Oke, jadi kalau misalnya ngikutin interview test, biasanya yang dilihat atau dilirik itu yang kita show how confident we are.
Jadi kayak kita harus menunjukkan kita tuh benar-benar percaya diri, dan the important points is meyakinkan pewawancara atau judge-nya buat kalau kita tuh pantas buat terpilih. Like kita bisa ngasih kemampuan-kemampuan kita atau contoh-contoh kecil kelebihan kita. Dan biasanya kalau misalnya ada di kecoh dengan pertanyaan kekurangan, itu kita harus sertai dengan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan kita tersebut. Harus ada problem solvingnya ya. Yes, dan how to kayak menunjukkan kalau kita tuh confident itu mata pewawancaranya harus ditatap. So kayak kita harus aku benar-benar percaya diri gitu. Berarti memang harus menunjukkan that you are a confident person like that ya. Yes, tapi hati-hati juga. Oh, hati-hati, tidak boleh terlalu percaya diri, tidak boleh over ya. Yes. Alright. And Okay, that's all. Yeah. Alright, so guys, we are already talking about the leadership. Leadership from President Osa Inajla Zata Aska and also the Vice President Nabil Ahmad. Okay, thank you for listening to our conversation and also our discussion. You could take the advantage from our discussion, and that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.